أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اے بنی اسرائیلو یاد کئی نعمتی زمان نعمت التي آغ نعمت انعمتو زما کڑیدا علیکم پتاسو وانی فضلتکم علی العالمین یقینا ما غروالے در کڑی تاسو تا علی العالمین پا مخلوقات دا زمان اخفل باندی واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ودر شید عذاب ده غریزنا لا تجزي سبدل بيرنکی هیچ یو نفس عن نفس بل نفسنا شيئا سشي ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل او نبو قبول کړی منها د نفس مشرکنا شفاعت شفاعت ولا يؤخذ منها عدل او نبو اخذلی شي د نفس مشرکنا عدل سفدیا ولا هم ينصرون او نبو دوی امداد وکړی شي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ کلا زمون خلاص کو تاسو لرا دال د فرعون یسومونکم سوء العذاب رسول به تاسو تا بد عذابنا یذبحون ابناءکم حلل والبی زمن دی تاسو ویستحیون نساءکم او جمدی بی پر خودلی خزی جنکی دی تاسو وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم او پدغ کرونو کی تاسو دپارا بلاء ازمیشو طرفا درب دی تاسونا عظیم لوئی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ اللہ وی کل زمون جدا کو بتا سبان دے دریاب فَأَنْجَيْنَاكُمْ نخلاص مکی تاسو لرا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ او غرق مکڑل آل د فرعون وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ او تاسو وردا قتل وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلًا کلا زمون وعد کړیوا موسی علیہ السلام سره د 40 شپو ثم اتخذتم العجل بیا ونول تاسو خسلرا بخدیتو من بعده پس دفتلو د موسی علیہ السلام نه کوی تورتا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ حال داد زیئیتا سو ظالمان ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون بیا مفیوکم تاسوتا من بعد ذلك پس دے کارنا لعلكم تشكرون دے دا پارا زتاسو شکر وباسی وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کلا زمون ورکا موسی علیہ السلام لر کتاب والفرقان بلون کے دا حق و دا باطل لعلکم تهتدون دے دا پارا زتاسو سملارو ممی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ کلا چوی موسی علیہ السلام مخبل قوم تا یزما قوم انکم یقینا تاسو ظلمتم ظلم کړی تاسو انفسکم بخول زانونو
باتخاذکم العجلا په سبب دا نیولو د تاسو خسیل را په خدای تو سرا فتوبوا الی بارئکم نو توبو باسی خپل رب د تاسو ته پیدا کون کی استاسو ته فاقتلوا انفسکم قتل کئی یو بلرا ذالکم خیر لکم عند بارئکم دا کرونه چې دی تاسو د بارا خیر لکم غردی تاسو لرا عند بارئکم پنیز دا پیدا کون کی استاسو فتاب علیکم نبی ربنی وکا اللہ پتا سباندی انہو هو التواب الرحیم یقیناً دا اللہ صدا ہم دادتو قبل ان کے اور رحم کو ان کے وَإِذْ قُلْتُمْ کلا جوی تاسو اے موسیٰ علیہ السلام لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا ایچر مونگ تصدیق نکو دیتا تردے سو گرو مونگ اللہ لرا جہرتن سرگند فاخذتکم الصاعقہ نونی والتاسو لرا چغی وانتم تنظرون او حال داد زتاسو قتل ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون بیا مور پورته کو تاسو لرا پس د مرګ د تاسو نه د پارا تشکرون ز تاسو شکر وباسئ وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى سویر مکڑی وا پتا سو باندې الغمام دوریزی وانزلنا او من روا رستولی مو پتا سو باندې المنا تنجبین والسلوى او بټیران ورتویل شو کلو خری کلو مخک دینا مان دادا اوی من کلو خری من طیبات ما رزقناکم د پاکو هغه سناڅم رزق در کړه تاسو ته وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون دوی ظلم نو کړه په مو باندې لیکن دوی و بخلو ځانونو ظلم کوونکی وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا کلا چوی مون داخل شیدے کلیتا فکلو پس خورئی منها ددے کلینا حیث شیطم کمزے کے سخوخویستا سور غدن پریمانا ودخلوا الباب سجدا ننوزی دروزی دجماتا سجدا عجزی سرام وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم او یای حطتن کلمه د مفی نغفر لکم بخنبوکم تاسو لرا خطایاکم د گناهونو د تاسو وسنزيد المحسنین او زردات زیادکم اجر نیکانو موحدین تا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم نو بدل کا هغه کسانو چې ظلم کړیو قولا ایوا خبر اپ بلی خبری غیر الذي غیر ده خبرنا قیل لهم زیلی شوی ودویتا فانزلنا پس مون رواستول علی الذین پاکسانو چې ظلم کړیو رجزن عذاب من السماء د اسمان طرفنا بما كانوا يفسقون وسبب داغی زدی متول حکم